कोलकाता लॉ कॉलेज गैंग रेप की जांच कर रही है विशेष जांच टीम एसआईटी ने रविवार तक लगभग सभी महत्वपूर्ण फिजिकल एविडेंस इकट्ठा कर लिए हैं। इनमें से तीनों आरोपियों के डीएनए सैंपल व हॉकी स्टिक जिससे रेप पीड़िता की पिटाई की गई थी और बुधवार शाम को घटना के दौरान युवतियों और आरोपियों के पहने गए कपड़े शामिल। पीड़िता ने अपने शिकायत में सब कुछ लिखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक युवती की शिकायत के अनुसार जब मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा उसके साथ रेप कर रहा था तब उसके सिर पर चोट लग गई थी। यह कहने के बावजूद वह उसे चोट लगी है, उसने ऐसा करना बंद नहीं किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में लिखा है, वह मेरे साथ रेप करता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कैमरा फ्रेम से बाहर निकलने के लिए प्रतिरोध करना बंद कर दिया। उसने मुझे हॉकी स्टिक से मारने की भी कोशिश की। मैं बस एक लाश की तरह पड़ी रही और वो दरिंदे मेरे साथ रेप करता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक यह हॉकी स्टिक अब एसआईटी के कब्जे में है। जांचकर्ता और फॉरेंसिक्स अधिकारियों ने पीड़िता द्वारा प्रतिरोध के अन्य सबूतों के साथ साथ गार्ड रूम से बालों की फॉलिकल इकट्ठा किए हैं। सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा सहित एसआईटी के शुरुआती निष्पक्षों ने युवती द्वारा उसकी शिकायत में लिखे गए दावों की भी पुष्टि की है। तीनों आरोपियों के घर का दौरा किया गया। सहायक आयुक्त के नेतृत्व में टीम ने आगे की सबूत जुटाने के लिए तीनों आरोपियों का घर का दौरा किया, जिसमें 4 सब इंस्पेक्टर शामिल थे। शनिवार को उन्होंने मनोजीत के कालीघाट स्थित घर से एक जोड़ी कपड़े का सेट जब्त किया, एक लाल कुर्ती और 6 जेबी वाली भूरी पतलून और एक जोड़ी काली शर्ट। अधिकारियों ने कहा कि अपराध के दौरान उसने ये कपड़े पहने हुए थे। रविवार को टीम मनोजीत के साथी जेब अहमद स्थित उसके घर में और अमित मुखर्जी हावड़ा स्थित उसके घर से पहने गए कपड़े को एकत्रित किया गया। एक अधिकारी ने कहा कि ये कपड़े मामले की फॉरेंसिक सबूत के तौर पर काम आएगा। अथॉरिटी की तरफ से कुछ भी नहीं आता है। वी टेक द प्रपोजल टू द अथॉरिटी कि आप ये कराओ, आप वो कराओ। उसके बाद भी एक डाउट रहता है, तो ये ऐसा क्यों है? क्या हम लोग के जब कॉलेजेस में कोई भी प्रोग्राम होता है, हम लोग भी सर 7 बजे के बाद तक भी रहे हैं ये इस कॉलेज को सजाने के लिए, इस कॉलेज को लुक आफ्टर करने के लिए हम लोग 7 बजे तक रहे, उसके बाद भी रहे। तो क्या हमारे साथ ऐसा हो जाना चाहिए? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? जो अकाउंटेबिलिटी जिसके पास होना चाहिए वो तो हमारे को रिवॉर्ड बैक नहीं कर रही है। She have to take the Obviously, responsibility. we have called her several times. We have called her several times. But where is she? এসছি ম্যাক্সিমাম যারা আসতে পেরেছে, আজকে কাজে কিছু লোক আটকে গেছে তারা আসতে পারেনি, বাট যারা এসছি তারা বাকি সবাইকে রিপ্রেজেন্ট করছে। আমরা আজকে এখানে এসছি একটা ডেপুটেশন নিয়ে নিজেদের অথরিটিজের কাছে, নিজের ভাইস প্রিন্সিপালের কাছে, জিবির কাছে, যে আমাদের কিছু কোয়েশ্চেনস আছে, কিছু দাবি আছে। আফটার দ্য ইনসিডেন্ট আমরা খুব ইনসিকিউর, আনসেফ ফিল করছি এবং আমাদের যে সিকিউরিটির দরকার সেটার জন্য আমাদের কিছু দাবি নিয়ে আমরা এসেছি। আমরা সকাল থেকে অনেকবার ম্যামকে কল করার চেষ্টা করেছি, ওনাকে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেছি, অন্যের থ্রু দিয়ে কন্ট্যাক্ট করেছি বা উনি যা বলেছেন সেটা শুনেছি। একজন সিকিউরিটি গার্ড আছে, সে আইডি কার্ড চেক না করে কলেজের স্টুডেন্ট ঢোকায়। অনেকবার বলা হয়েছে যাতে এটা না করা হয়। আমরা অনেকক্ষণ ধরে এখানে ওয়েট করে রয়েছি। আমরা চেয়েছিলাম যাতে উনি আসুন, আমরা চেয়েছিলাম যাতে উনি আসুন। আপনারা কি করবেন? এখন আপনারা কি করবেন? আমরা 3টে অবধি ওয়েট করব। ম্যাম যদি নিজস্বভাবে এখানে এসে আমাদের সাথে কথা বলে তাহলে ঠিক আছে, নয়তো আমরা বাধ্য হব আমাদের হায়ার অথরিটিজের কাছে যেতে, যেটা হাজরাতে বসেন উনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট লয়ের, আমরা গিয়ে ওনার সাথে কথা বলবো। দেন শি উইল বি অ্যানসারেবল টু হিম অ্যান্ড নট আস। এখন আমরা বলছি তখন ওনারা কোয়েশ্চেন করবে। সেটা যদি উনি চান তাহলে উনি আসবেন না, আর যদি উনি না চান তাহলে উনি যারা আসেন আমাদের সাথে কথা বলে। কারণ আমরা খুব শান্তিপূর্ণভাবে কোনো ঝামেলা আপনারা কি নিরাপত্তাহীনতা সেটা যদি দেখা হয় না, মানে সেটা যদি স্পষ্ট করে একটু বলো যদি স্পষ্ট। কি নিরাপত্তাহীনতা জোরে বলো জোরে। যেই ঘটনাটা ঘটেছে সেটা তো সিঙ্গেল হ্যান্ডেড আপনি যে বলবেন মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলুন, একজন বলুন, একসাথে বললে হবে না। যেই ঘটনাটা ঘটেছে সেই ঘটনাটা সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি নিরাপত্তার অভাব বোধ করানোর জন্য যথেষ্ট। সেই কারণে আমরা চাইছি যাতে আমরা তো পাস আউট হয়ে যাব আগস্টে, আমাদের পরে যারা রয়েছে, এই যে যারা জুনিয়ররা রয়েছে এখানে অজস্র মেয়ে আজকে এসেছে,
এদের যাতে নিরাপত্তাটা ঠিক থাকে, এডুকেশন সিস্টেমটা যাতে আমাদের কলেজে ঠিকঠাকভাবে চলে, সেই কারণে আমরা আজকে এখানে এসেছি। আমাদের কলেজের যে মেজর যেটা আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে পড়াশুনো। আমরা কলেজে পড়াশুনো করতে আসি, সেটাই এখানে ডিগ্রে রয়ে গেছে। আইডি কার্ড না দেখিয়ে ভেতরে কাদের প্রবেশ করা, অজস্র লোক কলেজের ভেতর, অজস্র লোক আইডি কার্ড ছাড়া ঢুকেছে। রিসেন্ট ইনসিডেন্ট আমাদের মুটকোট আমাদের ভাইবা হয়েছিল। ये माहौल को भी सरकार को जिम्मेदारियां लेना पड़ेगा और इसके अनुसार जल्द से जल्द कॉलेज का माहौल बहुत ही नॉर्मल और अच्छा करना पड़ेगा। इसका भी जिम्मेदार वजह इसके बाद का बंगाल में कोई ऐसा दुर्घटना नहीं घटेगा। आप जानते होंगे जो लोग यहाँ पे एडवोकेट हमारे जूनियर भाई बहन हैं, हम लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग उत्पीड़ित किया जाता है कि लोग डरते हैं एफआईआर रजिस्टर। सरकार को लेना पड़ेगा। यहाँ पे विद्यासागर का जन्म জানিয়েছি আমাদের আগামী কর্মসূচি কি হবে সেটা আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বা প্রেস কনফারেন্স